Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para hadirin, para alim, para habaib, wabil khusus Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddar, saya dari Situbondo, juga jamaah sekalian. Alhamdulillah, siang hari semakin keinta kita betul-betul mendapat rahmat nikmat dari Allah berupa nikmat iman Islam, sehat, juga sempat, juga nikmat rezeki saya bisa kita manfaatkan untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, yang pada hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2020, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di Masjid Maul Abrar ini sudah menjadi tradisi sejak leluhur kita adakan Maulid pas tanggal 12 Rabiul Awal. Saya dikenal sejak dulu Injilento Maulid Agung benar cema lestari surat duhur ketika bersamakan kanto. Alhamdulillah, mari kita lestarikan tradisi ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah kamu berbahagia. Yang demikian itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Sebagaimana kita maklumi bahwa Rasulullah SAW dilahirkan Allah dan diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk kita, tapi seluruh alam mendapat rahmat dari Allah dengan lahirnya Muhammad SAW. Maka pantas kita bersyukur. Paling tidak kita membanyak membaca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, adapun susunan di siang hari ini, pertama pembukaan dengan umul kitab, yang kedua pembacaan salawat julus, yang ketiga prakata ketua takmir Masjid Maul Abrar Panabukan, yang keempat acara inti yaitu hikmah maulid yang nanti akan disampaikan oleh Al-Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddar dari Situbondo. Yang kelima qiyam dan ditutup dengan doa. Agar acara kita mendapat ridho dari Allah, maka mari kita buka dengan umul kitab. Untuk itu kami mohon Ustaz Samsuri untuk membuka dengan umul kitab. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila Allahumma wa rasulul mujud
المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا وصحبه وذريته وآل بيته الطاهرين وجميع الأرواح وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وجميع أوليائك الشهداء والصالحين وثم خصوصا الأرواح سلطان الأولياء العارفين شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وثم الأرواح جميع ساداتنا النقشبندي الأحمديين والقادرين رضي عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولديك سيدنا المرحوم كأي أحمد خليل الله ولديك ولديك هاشم أشعري ولديك حاجي أبين روحام ولديك سيدنا كهاجي أبين شمس عارفين ولديك سيدنا المرحوم كهاجي ربنا أشعر ولديك سيدنا المرحوم كهاجي أبين فواحد ولديك سيدنا المرحوم كهاجي أبين غفر منورة ولديك سيدنا المرحوم كهاجي صاحب الفضيلة كي جهم الشفرة مفتاح العارفين وزوجهم وذريتهم وأهل بيتهم وعن سيد سادات الصوفية والذكير والعلماء العاملين وأئمة المجتهدين إن الله تعالى يحمينا بهما يدين ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركتهم وأموالهم وجارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا وأولادنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولجدتنا ولجميع مشايخنا ولجميع شيخنا ولجميع إخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات dan khususan ke kita bersama sebagai umat Islam sehadir atau berserta hadir. Muka-muka karena umur kula panjenengan raja barokah niki bermanfaat bisa ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Billahi ta'ala bi syarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Seterusnya mengiring kita ikuti penguatan salawat julus yang nanti akan dibawakan atau dipandu sekarang Ustadz Muhammad Zakib dan Kuala Natare. Sambutan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة يا رب صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزور يا رب صل صل على محمد يا رب صل عليه يا رب اغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب تغشنا بنوره يا رب حفظك وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب أسكن جنانا يا رب أجرنا من عذابي يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حيطنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على يا رب عليه وسلم يا رب أصلح كل حسني يا رب أكفي كل مؤذي يا رب نختم المشفع يا
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. يا ربي صل على يا ربي صل يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفا تيجيرا العالمي الله يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيق آلي والدرج عرفا تيجيرا العالمي الله يا ويلي والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Seterusnya yang kita ikuti para kata Ketua Takmir Masjid Besar Nurul Abrar Panarukan Dr. Simulja Ustadz Misyari Agani Tengku Lengatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para oncengan sahabat kula hormati, wabil khusus Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddar, para pengurus takmir dan sahaja jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Besar Nurul Abrar sahabat kula hormati. Ngereng, pertama kali kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadima papan kula sareng para ajunan sapeja bisa menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka papan kula para ajunan sapeja dalam rangka menghormati dan mensyukuri
kelahiran maupun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto akan memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa nyara kita sampaikan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian kula hormati, pertama Patan kula menyampaikan matur sakalangkong kepada seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Besar Nurul Abrar dan seluruh jamaah seampun bersama-sama untuk memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sahabat yang kula hormati, sesuai kalaban firman Allah seampun sering kita baca bersama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Firman kadinto merupakan yang istimewa, perintah yang istimewa. Kenapa? Allah memerintahkan kita semua untuk bersolawat. Allah juga melakukan solawat. Allah bersolawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat juga bersolawat kepada junjungan kita. Maka sudah selayaknya kita apabila kita menjadi orang yang beriman untuk selalu membanyak salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga patan kula sareng parajunan nantinya terutama di yaumul akhir ngalias syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sahabat yang kula hormati, memperingati kegiatan Maulid yang paling utama bagi kita adalah menggali ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan disampaikan oleh Abu Mustafa bin Saleh Al-Hadar. Mudah-mudahan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita dan juga akan menambah kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Maulid pada tahun ini, yakni tahun 1442 Hijriah, yang kebetulan kita seluruh umat di seluruh dunia sedang diuji dengan penyakit yang terkenal dengan COVID-19. Mudah-mudahan segera ditarik semua oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke depan kita bisa melakukan kegiatan secara normal. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti acara inti, yaitu tausiah atau mau'idhatul hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Mustafa bin Saleh Al-Hadar. Bakta tunggu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bisahibil maqamil mahmud wal hawdil mawrud wal liwa'il ma'kud syafi'una yawma syuhud maulana Muhammad syafi'una Muhammad wa muallimuna
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه وجهتي من وجهته ونيتي من نيته وقصدي من قصده وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عشري يا نور يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. Amma ba'd. Sepadan kaula muljaki para asatid, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, juga segenap keluarga besar pengurus juga takmir masjid Nurul Abrar. Moga-moga berarti tambah barokah masjid kan toh Nurul Abrar, tambah bunyak siapa jeng berjamaah masjid Kak Dintoh. Terjukan para sepo, para anom, para hadirin umat epon Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngiring sami-sami kita syukur kepada Allah. Punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat siha wal afiyah. Nikmat siha wal afiyah, nikmat jasmani juga nikmat rohani. Orang yang memperoleh nikmat jasmani melolo, rohani sakit, tak kira sanggup tak ke masjid kan. Teka aroman semak ke masjid, semak ke molotan, yang mengrohani sakit, batin sakit, tak kira depak ke masjid kan. Meskipun badan seger, sehat, tanti penyakit, tapi mengrohani sakit, tak kira sanggup tak Allah. Teka abolong Roman ngetin masjid Al-Abrar ni kan, Nurul Abrar. Yang tapi rohani ni sakit, orang yang sehat, yang rohani ni sakit, tak kira ke masjid. Mila nanya on ke Allah, moga-moga sehat jasmani, sehat rohani, jasmani sehat, rohani sehat. Tak ada cara untuk mengobati rohani si sakit. Rohani si sakit ni aku tu tambahi. Kadang orang yang jasmani ni sakit, entar ke dokter, teka ngabi puluhan juta atau 100 juta rela, yang penting penyakitnya sembuh. Tapi mengapa ketika rohani kita sakit tidak ada usaha untuk mengobati? Di penyakit dengki misalnya, Cina tu dari usia balik sampai tua di kompoi pakun si dengki, di kompoi pun bahkan di bio pakun dengki tu, tak obati penyakit dengki tu, Cina. Penyakit rohani itu kok dibiarkan. Penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit dan sebagainya, penyakit-penyakit hati gitu. Kenapa kita biarkan? Ketika jasmani kita sakit, kita rela mengeluarkan pesebunya demi mengobati penyakit gitu. Tapi ketika hati kita sakit, benci ke orang, hasut ke orang, kenapa maitin penyakit kan? Ini kamu sampai kita sampai mati, bisa mata ala su'il khatimah, mati dalam keadaan tak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga berselamat Nabi Allah. Ate-ate kita seketek-ketek ni moga-moga bersih nih sareng Allah. Barokan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokan maulad pulang ke tempat masing-masing. Hati kita yang kotor menjadi bersih. Hati kita yang dengki menjadi bersih. Hati kita sehasut menjadi bersih. Barokan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple bae pun, obat yang paling mujarrab untuk mengobati penyakit zahir batin kita adalah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abunya as-salawat ke Kanjeng Nabi, kelak pun disinggung sareng ketua takmir. Abunya as-salawat.
Solawat tambah nate pak. Solawat ni ketambah nate. Mung orang otomatis punya solawat tambah bagus ke auditnya. Ya bi Allah diki. Peka dia bejat keng lebur solawat. Lisannya sering menyebut nama Maulana Muhammad. Sedikit demi sedikit dia akan berubah. Saya tak abojeng bas. Saya tak apa Ramadan. Oba basah barokan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira hati Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi mengenali kita lewat solawat. Kenal kampian lewat solawat. Beda orang yang mimpi kanjeng Nabi melengos. Tak toleh tu. Melengos kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang nikah atanya kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ajunan duka kapten." Injak kau tak tuka kebetna. Beda apa mak tuka kebetna? Ajunan kenal kap sini. Injak tak kenal siapa betna jong. Tak kenal kok siapa betna. Kepon ulama ajunan pasti kenal ke umat. Mak mungkin macam tak kenal. Ulama tak lecek jong. Ulama tak lecek. Engkau kenal ketang umat. Tapi engkau kenal ketang umat lebet bunyaan solawat. Semakin banyak dia bersolawat, semakin banyak nyebut tang nama, engkau jangan kenal kau orang wah. Semakin berkurang, engkau semakin berkurang dia. Tak pasti kenal lah. Tak solawat sekali, tak kenal bas. Tak tahu siapa kau. Milana, ambian ni kenal kanjeng Nabi bersolawat. Oh fulan bin fulan, asolawat engkau pun malam 1000. Fulan bin fulan 2000, fulan bin fulan. Bahkan nama deng sepon hib. Mangga nempian mau solawat termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Panjenengan mau solawat termasuk orang siapa yang sepuh. Karena nama yang sepuh nempian hibah. Dihaturkan di malaikat ke Allah Taala, ke kanjeng Nabi, dihaturkan ke kanjeng Nabi, ya Rasulullah, fulan bin fulan solawat keajunan. Nama apa ni hibah? Nama ayahnya dibawa. Medan kan termasuk orang yang bakti yang sepuh menglebur solawat. Ngereng babunyi solawat kanjeng Nabi. Lebih-lebih bulan Maulud nikah. Ongkei solawat tak. Mung bisa mele konter mian, konter tasbih konter guru. Nggih. Tasbih konter. Nyak nikah. Nyaman nikah kipe kaman-kaman bian solawat. Naik sepeda motor solawat, alako solawat. Naik mobil solawat. Sini bini, misal ibu-ibu. Sambil masak solawat, ngempen anak solawat. Kan barokah bos. Yang ngepun anak cuk nyanyi itu. Ngepun anak nyanyi, ayo goyang dumeng. Ada dumeng anakan pas pak. Seru ngaji tak tahu, ayo goyang dumeng ni. Dumeng anak mas. Solawat teh malai anak ni ke barokah. Cepon tebun ke Muhammad bin Imam Nungsari. Pernah debu orang mung lebur solawat, pas teh anak poton muljah. Orang mulai buruk solawat pasti anak poton muljah. Mungtron di anak poton semuljah, reng sepon ke tuh buruk solawat. Contoh jauh-jauh pon ki, situ bondo nih kah? Bersatu keluarga, adik kakak sukses kepi, ulama kepi, ada si gagal. Keluarga nah Kiai Miftahul Arifin, reng sepon ki Ahmad Sufyan, ki Sufyan Miftahul Arifin. Ki Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Ya, gula ni ka asli benda besar pak. Cuman raji gula ni ka termasuk kompoi ke Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Enten kenalan gade ki malai kenal. Tak kenal maka tak sayang jan. Jadi kenalan gade. Tentu kok penasaran siapa sih cara memojik gendeng jan. Enten agak je berarti. Ki Ahmad Sufyan Miftahul Arifin ka entuk alen kakaan setuju ulama. Ada si gagal. Sukses kepi. Pasti pada resep nih, kepada rahasia. Apa di balik rahasia kok bisa ulama kepi mak ada si gagal guru? Apa rahasianya? Perlu dicari guru rahasia apa? Rahasia ternyata ring sepuh binin beliau min ahli sholawat. Ahli sholawat. Ring sepuh binin beliau ahli sholawat. Mung atanak nasi. Tanak nasi sebelum nasi itu urusan ke Ahmad Sufyan bin Tantan selain solawatnya kada nasi mari solawatnya bagi pak di ulama pak miran leres cendebun ke Muhammad bin Imam orang mung lebur solawat
pasti anak botol muljo. Tak kira gagal dan. Tak kira gagal. Allahumma salli ala Muhammad. Ngereng kita biasakan kita bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Cepon Imam Ja'far As-Shadiq orang mung tak depak solawat 100 kali sehari semalam, maka malulah anda mengaku diri anda sebagai orang mukmin. Mung solawat tak depak 100, pemaloh ngaku abe orang beriman. Malu, pemaloh. Mung tak depak 100. Bahkan ya pun Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih beliau mengatakan cara membalas budi kita kepada baginda Rasul minimal cek sampai kurang dari 100 benar ya solawat. Cek sampai kurang walaupun 100 nih ga songkun bitongan sokoni pak 100 nih ga sokoni yang cuma ulama oning cek umat akhir zaman punya siris malas sore kan punya selebur tu santuy punya si santuy orang tidak solawat 100 nih yang kebunya pun padahal sokoni 100 nih kayak setan sih agak bunyak. Walaupun kita tahu 100 nih tak cukup membalas budi kanjeng Nabi mantas 100 10.000 sejuta ambil solawat kanjeng Nabi belum bisa membalas jasa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan janipun Imamul Haddad seandainya kedua mata kita dipergunakan untuk merangkak pergi ke makam Maulana Muhammad belum mencukupi untuk membalas budi jasa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arangkak ngakui kedua mata kita antara kasan kanjeng Nabi tak cukup. Kanjeng Nabi antara odi ben mati memperjuangkan Islam sampai kita tinggal menikmati saja pun makin nih. Melana mung panjenengan kak dintoh cinta ke Rasulullah SAW sering-sering menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering karena setong aulia pernah ada bu cek amempe kanjeng Nabi pas kanjeng Nabi mator engkau re lebur mengabes orang re mau kemoan asolawat engkau lebur seneng jumpa rate kok membuat orang pas mau kemoan asolawat seneng kok jen. Kita biasakan sholawat kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan sholawat kadintoh amalan yang pasti diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah. Bahkan tempon kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, kanjeng Nabi tepangki serang setong malaikat. Setanang sebu, di tanang sebu malaikat. Tanang sebu kanjeng Nabi atanya, apa tugas panjenengan malaikat mak tanang tegar sebu? Tugas abdi ngitung ojon dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Oh hebat sampai malaikat cerdas bisa ngitung ojon dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kan hebat berarti. Cepon malaikat gele enten ya Rasulullah abdin tak cerdas abdin gendeng huduh setong abdin tak mampu menghitungnya tak mampu angkat tangan abdin ngitung apa malaikat ngitung pahalana sholawatah umat ajunan angkat tangan tak mampu. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ngitung pahala nempian tak kuat. Sebenarnya sholawat tak mampu malaikat sendi tanang sebu gelek. Maka rugilah bagi kita malas sholawat. Bahkan lebih rugi lagi mereka-mereka yang anti sholawat, yang mengatakan sholawat itu bid'ah, maulid itu bid'ah, yang seakan-akan masuk surga ngandalaki ibadah nah. Tak bisa pak panjenengan masuk surga ngaku ibadah panjenengan tak bisa tak kecapok nih. Berapa banyak kita ibadah kepada Allah berberakaat dan malam tahajud kok kita sombong mengatakan sholawat tidak perlu maulid tidak perlu berapa rakaat tahajud pola depak seburu rakaat. Itu pun kalau sampai atau misalnya belum tentu khusyuk. Kadang abajang Allahu Akbar bersingak kotang bersingak ke nikah. Apakah ibadah yang model seperti ini yang akan anda persembahkan kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak bisa. Kita butuh kanjeng Nabi, kita butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena beliau satu-satunya nabi, satu-satunya nabi sepas nolong panjenengan pagi ketika nabi-nabi selain sibuk ngurus aben bibi Nabi Adam pun tak mampu Nabi Adam nafsi ya Rabbi salim aduh aben bibi pun Nabi Musa coba tanya tentang keluarga mu setia di hari kiamat posang Nabi Musa sesaga aben bibi kecuali satu nama Maulana Muhammad dengan tenangnya ngangkat tangan, ya Rabbi ummati ummat abdina ya Allah, ummat abdina ya Allah, ummat abdina ya Allah. Saya cari umat apa? Saya tuaki umat. Apakah nabi yang seperti ini? Saya tidak bipanjenengan. Takku nikah kunci bon orang kontrol selamat odi dunia dan akhirat jauh-jauh dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melan mung sampai acara-acara simulja kati maulid, akati solawat, akati khutmil Quran pas ditiadakan palang dengan alasan penyakit corona. Corona ini kalau mung sampai pas menghalangi kita solawat, tambah rosak umat nih Pak. Tambah rosak. Karena salah satu raja dakwah yang sungguhnya ini ke beni Buddha punya gula ini ke beni. Dakwah yang sesungguhnya, rajanya dakwah itu memperingati maulid, membaca salawat, membaca khutmil Quran. Ini ke raja dakwah nih. Karena otomatis orang beracara ketika siang mangkin nih kan. Beda cahaya Pak. Cahaya khusus naik ke langit, terus tembus sampai ke alam malakut. Depak kalam malakut pas itu ya Allah. Itu goreng orang si aten lalai, itu goreng si tak abojong, itu goreng si lebur zina, itu goreng si lebur judi, itu goreng si lebur narkoba. Ini kami lo kopi. Otomatis atenah bisa aubah barokah nur cahaya. Pas tadi mahalul qiyam, pas tadi molot, tadi solawat, tambah rosak umat gara-gara corona. Penyakit corona ni belum tentu beda bisa ya hebay bisa corona ni muka-muka tercepat nyika yang beda lebih jahat dari corona colok na tetangkeh ini kalau lebih dari corona ni orang mau capok colok na tetangkeh bisa tak ngerti dedung Pak cik sakit nate kok ojak na fulan bin fulan mak sakit kate Milan saya nggak tete mundi lesan ni ke juga saya sampai remere Tero kanjeng Nabi, derma kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini gak jaga perasaan orang. Luar biasa kanjeng Nabi ini kak. Manusia si akhlak tak bisa tandingi kanjeng Nabi. Pernah kanjeng Nabi ini kayak beri anggur setalam di orang. Beri anggur, bersetong sahabat nengetin. Terus kelangkong, jangan kanjeng Nabi. Kalah anggur. Akan, itu setong dengan senyuman. Perak orang saya beri. Pon itu dia senyum kanjeng Nabi, perak. Sahabat heran, Bob. Makfur enggak tak itu mak itu dibi je. Makfur enggak kanjeng Nabi tak itu setong itu 2, 3, 4 sampai anggur tade. Sampai orang saya beri peleman tegur bi sahabat. Ya Rasulullah, makfur na ajunan kat dinto tak berbagi. Biasanya berbagi membeda teureun kan. Mapas teureun dibi kan. Bentau anggur si beri orang gila rasan jelo. Mung engkau beri ke bekna, pokok bekna tenggan orang bagus sehingga menyakiti orang si beri gila. Engkau tak terus nyakin orang jom. Engkau tak terus nyakin hati orang. Aju ke perasaan orang Pak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medan mung di lesan di kejaga. Male lesan kita selamat barokah. Punya asolawat. Tapi male kontrol di kanjeng Nabi. Tak semato na bentar. Tak mereka aten orang. Karena orang mau ngapung mereka aten orang sesami muslim, sesami orang beriman. Jepon debu inna kasr khatiri mu'min asyad min hadmil Ka'bah 70 marrah. Orang senyakin aten orang lebih jahat dari mancur Ka'bah 70 kali. Orang senyakin aten orang lebih jahat dari mancur Ka'bah 70 kali. Saya ingat muntro lesan barokah
sering-sering nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus aja ke hablum minan nas. Ambian ibadah mapan nak sujud yung sang yung let tak herdein keluar tante. Kay mo sering nyakin natin orang, sering tinggi ke orang, sombong ke orang, tak kira selamat. Tak ibadah mapannya ini kembian tahajud ben malam. Kita pe aten ni kedek kotor, tinggi ke orang, meremehkan ke orang, tak ngerti orang. Wah, pon jangan harap surga mian mon. Tak bisa. Kita hidup ini hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan manusia nih, Pak. Mari kita selamat fid dunya wal akhir. Contoh Kanjeng Nabi pun, ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu isi berjagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat kalian toh dengan rasa cinta, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada jaminan langsung. Contoh pun Imam Ali, man 'azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruj min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulu jannata bi ghairi hisab. Yaitu beliau siapa orang yang mengagungkan, menghormati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan meninggal kecuali pasti ni beriman. Tak kira seteh pasti jamin ni beriman ben bakal masuk surga tanpa hisab. Orang yang bermolot akompolnya nikah mengadakan maulid, cepon Imam Suyuti, segala kesusahan yang kak Allah Taala. Orang yang bermolot nikah yang kak, susah-susah yang kak Allah. Sompak yang kak. Ambian dari compok sompak ponki. Dari sebab tokar bibi ini nah mizalah. Bersendi otang tak kelim majer, bersendi nikah. Apa long tujukan to elang masalah nah. Barokan Kanjeng Nabi elang, sompak elang. Yang paling mari acara datang boleh sompak. Tapi mudah-mudahanlah segala kesusahan kita yang kak ya Allah, kesumpahan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ngodi, Pak, ada orang ngodi nyaman melulu tak ada. Odi nyaman terus, seneng terus. Tak ada, Pak, mustahil. Kalau kita hidup itunya harus berani menanggung beban, harus berani. Mung tero odi nyaman, cek nang dunya di surga. Mung surga nyaman, mun santuy me. Juk tojuan nyaman santuy. Mun nang kantu cek santuy. Anikah tempat ujian. Ad-dunya darut tila, negeri ujian dunia ni. Setiap manusia pasti diuji ya Allah. Mantar ambian Kanjeng Nabi bayi. Wah, luar biasa mau Kanjeng Nabi, tak kening bahas pun. Kanjeng Nabi pernah sompak, Pak. Pernah sompak juga. Kanjeng Nabi kan itu pernah menyendiri setong tempat, masuk setong tempat, bersih aja ke luar. Oleh sekecil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang, ingin menemui Rasulullah. Bolehkah saya menemui Rasulullah? Silahkan masuk, tak pun apa Kanjeng Nabi mengizinkan. Karena Sayyidina Abu Bakar itu termasuk sahabat yang tidak bisa berpisah dengan Rasulullah dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit pun kerong ke Kanjeng Nabi, Pak. Kerong pun. Akhirnya masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau salah satu sahabat apa cepon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senyum dia. Kanjeng Nabi sedih dia. Kanjeng Nabi molar dia. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemui Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan sompak, tak budabu, nang Kanjeng Nabi, nang Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nang ya Sayyidina Abu Bakar tak bengal budabu tan. Oleh sekecil Sayyidina Umar datang, Rabu, Sayyidina Umar Rabu masuk ngolati ring kedua ni mak tak ada se budabu, tak budabu ya nang gi, asailah pun 5 menit, 10 menit, 15 menit Sayyidina Umar berani membuka pembicaraan. Sayyidina Umar was ada bu, ya Rasulullah, abdin di masalah. Abdin teracul hati keajunan. Ini masalah apa? Silahkan, nyatore. Pas ngocak Sayyidina Umar, ya Rasulullah, abdin ka ento ngakungi raji, tak pernah puas kebelenjo. Ibri sekian, minta sekian, ibri sekian, minta sekian, tak pernah puas dengan belenjo. Ketipun apa gitu ya Rasulullah? Tak pernah puas kebetulan coba.
Jadi ini para ambian si pelengan keraji, Sidina Umar pelengan dia. Ini ke ukuran bayi, Sidina Umar bayi pelengan apa boleh pas kita nih kan? Pelengan ya Rasulullah, ketipu apa kento? Pas asenyum kanjeng Nabi, mesem kanjeng Nabi pak, si sompek elang, asenyum kanjeng Nabi. Wah, heran Sidina Umar. Mak senyum kanjeng Nabi, mengkok mak gelak ibi kanjeng Nabi. Sidina Abu Bakar gelak dia. Ya pun Sidina Umar, ya Abu Bakrin. Benar gelak engkau tahu, paham kok. Karena kanjeng Nabi gelak. Lamun kanjeng Nabi mengajunan ya Rasulullah, ketipu apa ajunan abtin gelak i? Abtin susah makin gitu, mak gelak i. Dak rumah tak gelak engkau. Cak engkau orang yang menyendiri susah dia. Gara-gara anan ban seduaan lu. Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah kan kanjeng Nabi mantun Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar kan paham gitu engkau susah deh gara-gara anan ban seduaan gara-gara reng bini benar curhat reng bini kan kok ya padalah setia pada sompak padalah pada sompak reng bini kok sompak reng bini padalah pada mau setia lah pada sompak kah yang kok agelak cengkok menyendiri gara-gara reng sumpah kering bini, benar curhat kering bini kayak kan kau lah ada lah maksudnya. Jadi orang ngodik ni pak tak senang meloloh, rumah tangga tak senang meloloh, mesti pada uji juga. Cuman kita harus tetap berpegang teguh ke lamban kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kanjeng Nabi, bagaimana para sahabat, malah kita odi nyaman fid dunya wal akhirah. Juga bersetong debu kabar gembira bagi pecinta Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itabuaki sareng Al-Habibul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih bila pernah adabu man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abadan la fi dinihi wala fi dunyahu ولا في أخراه وحاشا أن تحرق النار قلبا فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Siapa orang yang tertanam nampak dalam hatinya cekak dalam hatinya cinta ke kanjeng Nabi tidak akan rugi selama-lamanya baik urusan dunyana urusan akhiratah urusan agamana dan puncaknya wahasya mustahil tak mungkin neraka bakal ngobur dan manusia seada lemah bercinta ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdekerong ke kanjeng Nabi tak mungkin neraka nikah ngobur orang si cinta ke Rasulullah melana ontong ngembian nikah berde molot lebur ke molot lebur ke salawat ontong muka-muka terus ibarat kekuatan ya Allah sampai ila yaumil qiyamah tetap ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah. Kalau cintanya para aulia, para sahabat, para aulia ini kebat hebat. Guru besar dan gula Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih kan itu pernah ada bu idza kuntu fil jannah wala aran nabi faulali fin nar wa aran nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dan gula pada surga tapi tak bisa ngoleh kanjeng Nabi lebih baik pindah ke neraka. Tapi ada jaminan bisa melihat Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena surga yang sesungguhnya adalah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga tak bolong bi kanjeng Nabi kebaya apa? Masuk surga tak bolong bi kanjeng Nabi kebaya apa? Karena surga yang sesungguhnya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka bolong apa bi kanjeng Nabi Muhammad. Muka-muka ya aku sebagai umat kanjeng Nabi. Muka-muka tangga bi kanjeng Nabi. Meskipun kita kotor, kita ahli maksiat, ahli dosa, lebur ke dosa, bengal ke Allah, sering menentang Allah, sering melanggar perintah Allah, tapi moga-moga ya aku di kanjeng Nabi Muhammad dapat sambutan dari Maulana Muhammad, barokan molot, barokan salawat. Mudah-mudahan ketika kita mungkin diambang neraka, para masuk neraka, kanjeng Nabi nekuk dari budi, empon je masuk neraka, ka into lebur ke molot, lebur ke salawat. Bela bi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya aku di aku sebagai umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan siang mangken ini berbarokah, punya manfaatah, punya barokana. Amin amin ya rabbal alamin. Tak bisa ceng lanceng boleh. Mudah-mudahan manfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد. Sepora kisah terje tu satu-satu boleh sarang para jemaah ya Allah. Tetap pengalih bimbingan ajun dan tetap pengalih syafaat ajun dan ya Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi ma wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini ma wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيسى إليك ما رأينا العيسى حماد بالسرى إلا إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد سلام عليك يا رسول الله سلام صلى الله على محمد صلى الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله يا حبيبي ليس كمنك أصلا قمت يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الظهور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلامة الله تغشى يا الله أشرف رسل محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا
وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظ والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج كروب أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج كروب أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج كروب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah sekalian, saya Kak Dinto dari awal sampai akhir Ramadan Lestari, mudah-mudahan kita saja jaga yang ridho dari Allah. Sahabat Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin. Dan kula selaku acara ya remankan menabirkan sahabat akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighu al-wasila, Ya Rabbi khussah bil-fadila, Ya Rabbi ballighu al-wasila, Ya Rabbi khussah bil-fadila, Ya Rabbi